Nation para sa detalye sang aton mga balita. Nagpakita sang madasig nga pagkusog ang bagyong Francisco susulod sa walipot nga tion suno sa mga eksperto sa panahon. Bangod sini mas ginabantayan na subong sa mga otoridad ang pagliho kag posibleng epekto sini sa mga lugar nga mahimo maapektuhan. Samtang nagapadayon ang pagbiyahe sang bagyo sa kadagatan, nagtaas ang iya kusog sang hangin kag naglain pagid ang kondisyon sa panahon sa mga lugar nga sakop sang iya impluwensya. Gimpayag nga ang amuning nga sitwasyon kilala bilang rapid intensification o kung madasig nga pagkusog sang isa ka bagyo. Ginalauman nga magadala si Francisco sa mabaskog nga ulan, kusog nga hangin kag mataas nga balod sa mga lugar nga mahimo niya maagyan o kung maimpluwensyahan niya. Bangod sini ginapaandam ang mga lokal nga panguluhan kag residente sa posible nga mga peligro nga mahimo idulot sang bagyo. Padayon naman ang pag-monitor sa mga weather authority sa kahimtangan sang bagyong Francisco kag ginapanawagan ang publiko nga magmatsyag sa opisyal nga mga abiso kag maghanda sa anuman nga emerhensya.